2009년 첫 발걸음 작은 회사 큰 다짐 유통을 넘어 세계를 향해 소비가 곧 이익이 되는 세상 Absolute Quality, Absolute Price 그 믿음 하나로 전 세계를 애터미와 함께 성장한 나 이제 세계 무대에서 당당히 돌아보면 눈물겹지만 앞으로는 더욱 빛날 우리는 간다 세계를 향해 한국에서 아시아로 전 세계로 애터미와 나의 꿈은 하나 함께라면 우리는 어디든 간다 앞으로도 영원히 끝까지 앞으로도 영원히 끝까지 한국에서 왔습니다. 임페리얼 마스터 최교정입니다. Halo Bapak Ibu semuanya, saya Imperial Master Choi Kyu-jong. 전 지금 봐도 조금 부끄러워요. Ya sebenarnya saya ngelihat video yang barusan tuh rasanya malu Bapak Ibu. 올해 4월 달에 임페리얼 마스터가 됐습니다. Ya jadi saya naik Imperial Master di bulan April tahun ini. 예, 지금 막 박수 쳐주신 분들의 애텀에서 임페리얼 마스터가 꼭 되시길 바랍니다. Saya harap Bapak Ibu yang tepuk tangan semuanya jadi Imperial Master di Atomy. 오늘 승급하신 모든 분들 진심으로 축하드립니다. Ya sebelumnya saya ingin ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang hari ini naik Mastership Promotion. 저는 항상 이 승급식을 볼 때마다 가슴이 뜁니다. Ya jadi Bapak Ibu saya setiap ngelihat Mastership Promotion pasti rasanya saya deg-degan Bapak Ibu berdebar hati saya. 정말 그 직급자가 되기 위해서 현장에서 열심히 뛰어다니다가 그 결과물로 축하를 받는 자리거든요. Kenapa? Karena Mastership Promotion itu sama aja kayak kita tuh sebagai pemimpin ya berlari membimbing member-member kita di lapangan dan ini adalah panggung untuk memberikan ucapan kepada kita yang sudah berusaha keras di lapangan. 예, 그래서 당연히 축하를 받아야 된다고 생각합니다. Makanya saya merasa itu memang sangat harus ya kita memberikan selamat kepada mereka. 예, 다시 한번 모든 승급하신 분들에게 박수 한번 쳐드리겠습니다. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para Mastership Promotion hari ini. 오늘 혹시 석세스 아카데미에 처음 참석하신 분 계시면 손 한번 들어봐 주시겠습니까? Di sini yang baru pertama kali datang ke SA bisa angkat tangannya. Baru pertama kali. 오, 많이 참석하셨네요. Wah banyak ya ternyata. 예, 그래서 애터미 하실 거예요? Nah jadi setelah lihat Bapak Ibu mau jalanin bisnisnya enggak? 아직 마음을 잘 못 정하셨죠? Ya mungkin ada yang masih belum yakin ya hatinya. 그래서 제가 오늘 이 자리에 온 겁니다. Makanya hari ini saya naik ke panggung untuk meyakinkan Bapak Ibu semua. 제 이야기를 쭉 듣다 보면 여러분들이 용기가 나실 거예요. Saya yakin ya kalau Bapak Ibu dengerin ya seminar dari saya, pasti Bapak Ibu akan punya keberanian nantinya. 예, 저는 애터미를 만날 때 식당에다가 고추장, 된장, 간장, 미원을 납품하던 일을 했었습니다. Ya jadi waktu saya ketemu sama Atomy, dulu saya kerja sebagai distributor bahan-bahan makanan Bapak Ibu untuk di satu restoran, satu rumah makan. 이게 제 모습이에요. Ini adalah foto saya Bapak Ibu. 예. 굉장히 젊어 보이죠? Kelihatan masih muda kan?
저는 사업을 하다가 7번을 망했습니다. Ya jadi saya tuh sebelum bisnis Atomi, saya udah jalanin bisnis ya Bapak Ibu selama sebanyak 7 kali kurang lebih dan semuanya bangkrut, gagal. 그러다 보니까 빚이 10억 원을 지게 됐어요. Ya gara-gara kebangkrutan saya itu ya akhirnya saya punya hutang sekitar kurang lebih 10 miliar rupiah. 그 많은 빚을 지게 되다 보니까 제 가족들이 굉장히 힘들게 살았습니다. Dan gara-gara hutang yang saya punya itu akhirnya keluarga saya harus hidup dalam kesusahan Bapak Ibu. 밤마다 빚쟁이들이 와서 돈을 달라고 문을 두드렸고요. Kenapa? Karena setiap malam, setiap hari Bapak Ibu para penagih hutang itu ya. Mereka datang ke rumah saya ngetukin rumah saya buat nagih hutang. 전화가 불이 났습니다. Terus telepon saya nggak berhenti Bapak Ibu bunyi terus. 그래서 그 이자라도 갚아보려고 식당에 식자재를 납품하는 일을 하고 있었습니다. Ya makanya demi ya setidaknya gitu saya mau bayar bunganya ya dari hutang-hutang saya. Makanya saya akhirnya kerja yang tadi itu saya mendistribusikan bahan-bahan makanan ya untuk di rumah makan. 원금을 갚기는커녕 이자도 다 갚을 수가 없었어요. Ya jadi waktu itu jangankan bayar pokoknya Bapak Ibu, untuk bunganya aja saya nggak bisa bayar. 네, 제가 거래한 식당들이 꽤 많이 있었는데요. Ya waktu itu sebenarnya sudah cukup ada banyak ya restoran-restoran rumah makan yang saya jadi distribusi di situ. 그 중에 오리탕집이 있었어요. Di antara rumah makan itu ada satu resto bebek. 그 오리탕집 사장님이세요. Dan ini adalah pemilik ya dari restoran bebek yang saya jadi distributornya. 저 오리탕집이 망합니다. Dan resto bebek ini dia juga bangkrut Bapak Ibu. 그래서 애터미에서 뭐라고 소문이 났냐면 제가 안 좋은 재료를 납품해서 저 오리탕집이 망했다 그런 소문이 있대요. Ya bahkan katanya ada gosip Bapak Ibu, oh ini resto bebeknya itu bangkrut gara-gara saya kasih bahan-bahan makanannya tuh jelek-jelek katanya. 아니 소문이에요. 전 좋은 재료 납품했어요. Itu gosip ya Bapak Ibu, itu nggak benar, aslinya saya tetap kasih bahan-bahannya yang bagus-bagus. 여하튼 저 오리탕집이 만약에 안 망했으면요 지금의 애터미라는 회사가 없었을 겁니다. Ya tapi Bapak Ibu ya kalau seandainya resto bebek itu tadi nggak bangkrut, mungkin sekarang Atomi nggak bakal ada Bapak Ibu. 예. 그러니까 저 오리탕집이 잘 망한 거예요. Ya jadi resto bebek itu udah bagus banget, dia bangkrutnya tuh bagus banget Bapak Ibu. 자, 오리탕집이 망해서 가게를 내놨는데 가게가 나가질 않아요. Ya jadi kan tadi restonya bangkrut ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya dia mau jual lah si restorannya ini, tapi ternyata nggak laku-laku. 근데 오늘날 오리탕집 사장님이 전화가 왔어요 저한테요. Tapi satu hari si ibu yang punya resto itu tadi telepon saya. 새로운 회사 세미나가 있는데 와서 한번 들어보라는 거예요. Dia bilang katanya ini ada perusahaan baru nih, katanya mau ngadain seminar, coba deh datang ke sini dengerin seminarnya katanya. 그래서 제가 어디에서 하냐고 물어봤죠. Terus saya tanyakan di mana seminarnya? 어디서 했을까요? Di mana kira-kira? Kesik당에서. 아니 새로운 회사 세미나를 한다고 하면 호텔 컨벤션이라든가 호텔이라든가 이런 데에서 해야지 않겠어요? Bapak Ibu kan tadi dibilang perusahaan baru ya. Kalau namanya perusahaan baru harusnya kan dia bikin seminar di hotel mewah ya, di convention gitu ya. Bener nggak? 아니 왜 망한 집에서 하냐고요? 이 망한 오리탕집에서 하겠다는 거예요. Tapi saya nggak heran ya kenapa kok malah diadain seminarnya tuh di resto bangkrut ini Bapak Ibu. 아니 새로운 회사를 만드는 세미나인데 왜 망한 집에서 세미나를 하냐고요. Jadi saya waktu itu bertanya-tanya, katanya perusahaan baru, tapi kenapa seminarnya di restoran yang udah bangkrut? 여러분 같으면 가셨겠습니까? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditawarin kayak gitu bakal datang nggak ke seminarnya? 가실 분. Yang bakal pergi kira-kira angkat tangan. 아, 예. 야, 가게를 내놓은 상태였어요. 그러다 보니까 저 테이블을 옆에다가 쌓아놨었습니다. Ya jadi karena tadi kan si restonya tempatnya tuh udah mau dijual ya, akhirnya meja-meja di tempat makannya itu ditumpuk Bapak Ibu di sudutan, di satu sudut. 그래서 저 오리탕집에서 드디어 회장님의 세미나가 시작됩니다.
Dan akhirnya di tempat inilah Mr. Park Han-gil mengadakan acara seminarnya yang pertama. 첫 번째 강의가 뭐냐면 시대의 흐름이란 강의였어요. Ya, jadi seminar yang pertama ini apa sih yang dibahas? Itu adalah mengenai bagaimana perkembangan zaman katanya. 자, 세상이 바뀌면 직업도 바뀌어야 한다는 첫 번째 강의였습니다. Ya, jadi dia mengatakan bahwa kalau misalnya dunia ini mengalami perubahan, dia bilang bahwa pekerjaan itu juga akan mengalami perubahan. 근데 저 우리탕 집에 20명이 안 되는 인원이 앉아 있었습니다. Dan di restoran itu saat itu ada orang-orang yang kumpulnya itu cuman kayak mungkin puluhan, nggak nyampe, hanya sedikit saja ya, belasan mungkin orang yang datang, puluhan saja. 그리고 첫 번째 강의가 끝났어요. Terus kemudian seminar yang pertama selesai. 그런데 다 가버렸어요. Setelah baru sesi pertama selesai, orangnya tuh udah langsung pada pulang Bapak Ibu. 그리고 몇 명이 남았습니다. Terus kemudian yang sisa di situ yang masih duduk cuman tinggal segelintiran orang aja. 그 몇 명을 데리고 그 뒤에 4시간 동안 강의를 하십니다. Ya, jadi dengan orang yang masih tersisa beberapa orang itu aja, itu dilanjutkan lagi seminarnya selama kurang lebih 4 jam. 그때 하셨던 강의는 지금의 애터미를 얘기하신 거예요. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan ya pada saat itu adalah apa yang Atomi saat ini. 지금이야 이렇게 다 만들어져 있으니까 여러분 믿을 겁니다. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sekarang bisa percaya karena sekarang sudah tersedia semua ya, sudah disiapkan semuanya. 그날 저희가 들었던 이야기는 이런 회사를 만들 거라는 이야기를 듣게 된 거예요. Tapi yang kami dengar saat itu karena perusahaannya belum punya apa-apa, Mr. Park cuman bilang, "Oh, nanti bakal bikin kayak gini, bakal bikin kayak gitu." Cuman ngomongnya tuh kayak gitu aja, Bapak Ibu. 예. 여러분 사업 하셨을까요? Kira-kira kalau dengernya cuman kayak gitu, Bapak Ibu bakal jalanin bisnisnya atau enggak? 안 하셨을 거래요. Ya, pasti mungkin Bapak Ibu nggak bakal mau ya. 야, 제가 나중에 생각을 해봤어요. Terus kemudian saya akhirnya pikirkan setelahnya. 아, 다른 사람들 다 갔는데 남아있던 그분들은 왜 도대체 끝까지 강의를 들었을까 하고 나중에 생각을 해봤습니다. Saya mikir Bapak Ibu, tadi kan orang-orang udah pada langsung pulang ya. Kenapa tapi kok masih ada orang yang sisa nih di sini yang nggak pulang? Kenapa? 근데 그분들도 저처럼 쫄딱 망해가지고 어디 갈 데가 없었던 거예요. 그래서 그냥 마냥 앉아 있었던 거예요. Ternyata setelah saya cari tahu orang-orang yang tersisa di situ itu semua orang-orang adalah yang udah bangkrut sama kayak saya. Makanya mereka nggak punya tempat untuk pergi, makanya masih tetap diam di tempat seminar itu. 그분들이 누구냐면요. 지금의 임페리얼 마스터들입니다. Jadi siapakah orang-orang itu? Mereka adalah para Imperial Master sekarang. 제가 나중에서 또 알게 됐는데요. Ya, kemudian saya tahu lagi berikutnya Bapak Ibu. 저희 회장님은 우리 초창기 멤버들보다 더 크게 망한 사람이었더라고요. Setelah saya cari tahu lagi Bapak Ibu, ternyata Mr. Park Han-gil jauh lebih bangkrut dibandingkan kami yang sudah bangkrut Bapak Ibu. 자, 이 이야기를 이제 정리를 한번 해볼게요. Ya, coba saya rangkum ya semua ucapan saya hari ini. 망한 사람이 망한 회장님이 망한 식당에서 망한 사람들을 앉혀놓고 애터미 세미나를 한 겁니다. Ya, jadi kalau dirangkum ya Bapak Ibu, seorang chairman yang udah bangkrut, mereka kumpul di restoran yang bangkrut, ngumpulin orang-orang bangkrut. 그래서 제가 여기에 온 겁니다. Makanya saya datang ke tempat ini Bapak Ibu. 애터미가 처음부터 큰 회사로 시작해서 능력 있는 사람들이 성공한 회사가 아니라는 거예요. Jadi Atomi ya bukan perusahaan yang dari awal tuh sudah besar ya, sudah sukses, itu enggak seperti itu Bapak Ibu. 망한 사람들이 모여서 이 애터미를 시작을 했고 그 망한 사람들이 애터미의 성공 시스템을 통해서 부자가 된 겁니다. Jadi orang-orang bangkrut itu tadi ya Bapak Ibu berkumpul di Atomi dan melalui sistem yang ada di Atomi mereka semuanya bisa sukses seperti sekarang. 그렇다고 보면 누구라도 애터미를 하시게 되면 다 저희 같은 임페리얼 마스터가 되신다는 이야기입니다. Artinya apa? Kalau misalnya kami yang bangkrut saja bisa ya, berarti siapapun yang menjalankan bisnis Atomi pasti bisa menjadi seperti kami Imperial Master di Atomi.
저희가 처음에 가지고 시작했던 제품 두 가지입니다. Ya jadi waktu kami pertama jalankan bisnis Atomy produknya itu hanya 2 Bapak Ibu. 예, 지금 인도네시아 애터미는 정말 많은 제품들을 출시를 하고 있죠. Ya sekarang di Indonesia produknya udah banyak kan Bapak Ibu. 저희는 두 가지 가지고 했어요. Dulu waktu saya pertama kali mulai itu produknya cuma 2. 꽤 오랫동안. Itu waktunya cukup panjang ya. Jadi selama waktu yang panjang itu produknya cuma 2. 자, 지금 저희가 그때 당시 취급했던 저 해모임은 30호입니다. Jadi produk Hemohim ya yang waktu itu yang kami pasarkan ya itu hanya isinya tuh 30 saset. 근데 지금 해모임 몇 포예요? Kalau sekarang berapa saset? 그러면 당연히 가격이 2배가 올라야겠죠? Nah kalau misalnya isinya 2 kali lipat berarti harusnya harganya 2 kali lipat naik, betul nggak? 안 올랐어요. Tapi nggak naik Bapak Ibu harganya. 제가 억울해요. Makanya saya tuh ngerasa kesel Bapak Ibu. 저는 똑같은 돈 주고 30포짜리를 먹었고 여러분들 60포짜리 드시고 계시는 거잖아요. Kenapa saya kesel? Saya ngasih uang yang sama, saya cuma dapat 30 saset. Sedangkan Bapak Ibu sekarang dapatnya 60 saset. 제품 두 가지 가지고 성공하는 게 쉽겠어요? 제품을 거의 100가지가 되는 제품 가지고 성공하는 게 빠르겠어요? Kira-kira Bapak Ibu lebih gampang menjalanin bisnis lebih cepat suksesnya dengan cuma 2 produk atau ratusan produk kayak yang Bapak Ibu miliki sekarang? 여러분이 더 빨리 성공하는 거예요. 그러니까. Artinya Bapak Ibu harus sukses itu jauh lebih cepat dibandingkan saya. 네. 저희 두 가지 가지고도 인피를 됐는데요. Kenapa? Karena kami saja hanya dengan 2 produk ini bisa menjadi Imperial Master. 야, 해모임은 처음부터 30%에서 60% 올린 게 아닙니다. Dan Hemohim ini ya bukan dari awal tuh dari 30 langsung naik jadi 60 saset. Enggak Bapak Ibu. 우리 회장님이 회사에 이익이 생길 때마다 해모임 포수를 늘려간 거예요. Ya jadi penambahan Hemohim ini sasetnya itu dia tambahkan sedikit demi sedikit setiap Atomy perusahaan itu mendapatkan keuntungan Bapak Ibu. 30%에서 48%, 48%에서 54%, 그리고 60% 늘려간 겁니다. Ya jadi dari 30 ke 48 ke 54 kemudian menjadi 60 saset. 저는 늘려달라고 안 했어요. Padahal saya nggak pernah minta ke Mr. Park buat nambahin isinya. 만약에 해모임 포수를 늘리면은 저는 손해예요. Kenapa? Karena kalau saya sendiri sebagai pebisnis ya, saya rugi kalau misalnya isinya makin banyak. 재구매를 늦게 하잖아요. Kenapa? Karena isinya makin banyak. Akhirnya orang-orang jadi beli produknya tuh jadi makin lama kan. Buat beli laginya, repeat ordernya tuh makin lama. 30% 먹고 빨리 재구매를 해야 하는데 60%가 2배가 되니까 재구매하는 시간이 오래 걸리는 거예요. Padahal kalau cuma 30 saset, orang-orang kan cepat habis bisa beli lagi ya. Tapi gara-gara 60 saset, akhirnya saya harus nungguin dia habis 60 saset dulu buat beli lagi. 왜 늘리셨냐고요, 60%. Saya tanya ke Mr. Park, kenapa kok malah ditambahin ini jadi 60 saset? 회사가 그 이익금을 가져가면 되지 왜 소비자한테 다 돌려주냐고요. Saya tanya kenapa kok keuntungannya dibalikin lagi ke konsumen padahal udah ambil aja buat perusahaan. 이런 회사 보셨어요? Bapak Ibu pernah nggak ngeliat perusahaan kayak gini? 모든 회사들은 이익이 생기면 그 회사가 그 이익을 가집니다. Kebanyakan perusahaan kalau ada keuntungan pasti keuntungan itu akan diambil semuanya oleh perusahaan. 근데 우리 회장님은 이익이 생길 때마다 해모임 포수를 늘려서 소비자한테 돌려준 겁니다. Tapi Mr. Park kebalikan, setiap semakin banyak ya keuntungan yang didapatkan, dia kembalikan lagi keuntungan itu kepada para konsumen. 그래서 지금 여러분들이 해모임을 60부짜리를 드시고 계시는 거예요. Makanya Bapak Ibu sekarang bisa konsumsi Hemohim yang isinya 60 saset. 야, 고맙다고 우리 회장님한테 뜨거운 박수를 한번 보내드리겠습니다. Ya kita berikan tepuk tangan kepada Mr. Park ya sebagai bentuk terima kasih kita. 이게 애텀입니다. Ini adalah perusahaan Atomy Bapak Ibu. 기업의 이익을 창출하는 게 아니고 소비자의 이익을 만들어간 이 회사가 바로 애텀입니다. Jadi perusahaan yang bukan mementingkan keuntungan perusahaan saja ya, tapi mengembalikan keuntungan itu kepada konsumen itu adalah perusahaan Atomy. 오늘 석세스 아카데미 처음 오신 분들, 여러분은 정말 정의로운 회사의 세미나를 듣고 계신 거예요. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir di acara seminar, Bapak Ibu harus mengetahui ya bahwa Bapak Ibu sudah hadir di perusahaan yang sangat adil, yang sangat jujur, yang sangat baik. 애터미를 하셔야 됩니다.
Bapak Ibu harus menjalankan bisnis Atomi. 여러분의 가족을 위해서 애터미를 선택하셔야 되는 거예요. Kenapa? Demi keluarga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu harus memilih bisnis Atomi ini. 전 세계를 돌아다 보세요. 이런 유사가 있는지 없습니다. Coba deh Bapak Ibu lihat ya di seluruh dunia ada nggak perusahaan yang kayak Atomi? Nggak ada Bapak Ibu. 애터미 하실 거예요? Bapak Ibu mau jalanin bisnisnya nggak? 아직도 대답을 안 하시는 분을 위해서 또 알려드리도록 하겠습니다. Ya untuk Bapak Ibu yang belum jawab, saya akan kasih tahu lagi lebih banyak. 자, 초창기 멤버들입니다. Ya ini adalah member-member awal bisnis Atomi pertama dibuka. Fotonya? 예, 제일 좌측에 이게 3번 사업자세요. 임승택 임페리얼 마스터. Yang paling kiri itu adalah ID member nomor 3 ya, Lim Semtek Imperial Master. 예, 가운데 있는 분이 4번 김성일 임페리얼 마스터입니다. Yang tengah itu nomor 4 Kim Sungil Imperial Master. 5번은 누구냐면요. Yang kelima Bapak Ibu tahu siapa? 망한 오리탕집 사장님 박정수 임페리얼 마스터입니다. Pak Jongsu Imperial Master tadi yang punya restoran bangkrut itu nomor 5 ID-nya. 예, 오른쪽에 지금 서 계신 분이 6번 사업자 박용옥 임페리얼 마스터입니다. Dan kemudian yang paling kanan itu Pak Yongok Imperial Master. 저분들이 그 망하는 오리탕집에서 끝까지 들었던 분들이에요. Ini adalah orang-orang yang masih bertahan ya sampai akhir waktu seminar di restoran bangkrut itu tadi Bapak Ibu. 어디 갈 데가 없어서 들었던 거예요. Jadi mereka dengerin seminarnya karena nggak ada tempat buat mereka bisa pergi Bapak Ibu. 그래서 임페리얼 마스터였습니다. Tapi tetap mereka bisa jadi Imperial Master sekarang. 예. 자, 그러면 7번 사업자는 누굴까요? Kalau gitu siapa member ID-nya nomor 7? 애터미에서 제일 잘생긴 제각입니다. Ya jadi ID nomor 7 itu adalah saya yang paling ganteng di Atomi. 제가 행운의 숫자 럭키 세븐 사업자입니다. Ya jadi saya adalah ID member nomor 7 ya si Lucky 7. 예, 저도 임페리얼 마스터가 됐습니다. Dan saya juga sudah menjadi Imperial Master. 정말 신기하죠. 망한 사람들이 모여서 시작했던 이 애터미에서 모두 성공자가 되었습니다. Aneh kan Bapak Ibu gimana caranya orang-orang bangkrut tadi di restoran bangkrut kok bisa jadi sukses semua sekarang. 예. 자, 지금 우리 애터미는 27개 법인에 진출해 있고요. Nah sekarang Atomi sudah ada di 27 negara. 직원들이 몇백 명이 넘습니다. Dan stafnya sendiri itu sekarang sudah ratusan orang ya di seluruh dunia. 근데 저희 처음 시작할 때요. 직원이 2명이었어요. Tapi waktu saya pertama kali jalankan bisnis Atomi itu stafnya cuma ada 2 orang. 회장님하고 회장님 동생 두 명이었어요. Iya, Mr. Park sama adiknya Mr. Park. Jadi staf Atomi cuma 2. 동생은 월급을 안 줘도 되잖아요. Kenapa? Karena kalau namanya adik nggak digaji juga nggak apa-apa. 그때 회장님 강의가 뭐였냐면 망하지 않는 회사를 만들겠다고 그렇게 말씀하셨습니다. Jadi apa yang disampaikan Mr. Park waktu itu? Dia mengatakan bahwa dia akan membuat perusahaan yang tidak akan pernah bangkrut katanya. 근데 애터미는 망할 것이 없었어요. Tapi di Atomi itu nggak ada alasan lagi untuk bangkrut. 직원 2명인데요. Kenapa? Stafnya cuma 2. 망할 일이 뭐 있어요? Apalagi yang bisa bangkrut selain dari itu? 회사가 커야 망한다는 이야기를 사용하는 겁니다. Arti perusahaan itu harus besar dulu baru dia bisa bangkrut. Kalau dia nggak punya apa-apa gimana dia bisa bangkrut? 2명이 시작했던 이 애터미가 이제 몇백 명의 어마어마한 큰 회사로 성장을 한 겁니다. Jadi Atomi yang dulunya hanya 2 saja pegawainya Bapak Ibu sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan besar dengan staf ratusan orang di seluruh dunia. 올해 7월 달에 우리 회장님 여기 오셨죠, 인도네시아에요? Ya kemarin di bulan Juli Mr. Park datang kan ya ke Indonesia. 예, 오셔가지고 의기양양하잖아요. 이러고 다니시잖아요. Ya kalau Bapak Ibu ngelihat ya Mr. Park datang itu dia kan semangat banget kan kelihatannya tuh kayak bersemangat banget jalannya aja keker gitu. 나는 이 찌까만 해서 이렇게 크게 만들었어 하는 자신감이 넘치시잖아요. Dia tuh pede banget Bapak Ibu. Kenapa? Badannya dia kecil tapi dia bisa bikin perusahaan sebesar ini Bapak Ibu. 예. 제가 6월 달에 왔어야 되는데 여기 6월 달에. Ya padahal harusnya saya datang di bulan Juni ya Bapak Ibu ya. 전 세계 센터가 굉장히 많이 있습니다. Ya di seluruh dunia sekarang sudah banyak sekali ya center dibuka. 자, 이 사진은 전 세계 1호 센터 오픈식 사진이에요.
Ya, dan foto ini adalah foto pembukaan center pertama Atomy di seluruh dunia. Ini center pertamanya tuh ini. 예, 제가 살고 있는 익산이라는 도시의 익산센터입니다. Ya, jadi ini adalah Iksan Center yang berada di tempat saya tinggal ya, di daerah Iksan di Korea. 익산센터에 가보신 분? Yang pernah ke Iksan Center siapa? Angkat tangan. 오, 많이 가셨네요. Oh, lumayan banyak juga ya. 원래 지금은 굉장히 큰 건물로 만들어져 있죠. Kalau sekarang itu bangunannya sudah megah sekali Bapak Ibu, sudah besar sekali bangunannya. 그 첫 번째 익산센터 오픈식 사진이에요. Dan ini adalah foto waktu pembukaan center itu Bapak Ibu yang pertama. 회장님이 직접 센터 세미나를 오픈 세미나를 해주시러 오신 거예요. Jadi Mr. Park Han-gil itu datang sendiri Bapak Ibu ke center itu untuk memberikan opening ceremony ya untuk center tersebut. 정말 많은 분들이 모였을 것 같죠. Mungkin Bapak Ibu bakal mikir, oh pasti banyak banget orang yang bakal datang, iya nggak? 아니에요. Enggak. 저기 찍힌 사진의 숫자가 답니다. Jadi orang yang muncul di foto itu udah semua itu muncul di situ. Nggak ada lagi Bapak Ibu. 20명도 안 됩니다. Bahkan nggak nyampe 20 orang. 저 회장님이 강의하시면요 너무 말씀을 잘하셔가지고 사기꾼이라고 했었어요. Ya jadi Bapak Ibu kalau Mr. Park udah ngomong di atas di depan ya, biasanya orang-orang tuh bilang dia penipu. Kenapa? Karena dia tuh pintar banget ngomongnya. 왜 안 믿었어요? Kenapa? Karena orang-orang nggak percaya. 그리고 당연히 지금의 우리 회장님하고는 비교가 되는 거죠. Ya pastinya sangat bisa berbeda sekali ya dengan Mr. Park yang kita lihat sekarang. 네. 저희가 2시만 되면 센터에서 세미나를 했습니다. Ya biasanya kami ya setiap jam 2 siang itu kami ngadain seminar di center. 제가 왜 2시에 세미나를 했냐면요. 저희가 밥 사줄 돈이 없어가지고 점심 먹고 오라고 저희가 2시에 했었어요. Jadi alasan kami kenapa mulai seminar di jam 2 gara-gara kami nggak punya uang buat traktir makan siang. Jadi supaya mereka makan dulu datang ke center, makanya kita adain acara seminarnya jam 2. 그리고 1시간만 했어요 세미나를. Nah, jadi seminarnya cuma sejam aja deh Bapak Ibu, biar nggak traktir makan. 끝나고 나면 저녁밥 집에 가서 먹으라고. Kenapa? Karena kalau kelamaan mereka harus makan malam kan. Jadi biar mereka pada makan di rumah 1 jam aja udah selesai seminarnya. 저희가 쫄딱 망했는데 밥 사줄 돈이 어디 있어요? Karena kami udah bangkrut Bapak Ibu, jadi kami nggak punya uang untuk bisa traktir mereka makan. 제가 원데이 세미나 석세스 아카데미가 없는 모든 월화수목금토일 모든 날을 센터에서 2시에 제품 세미나를 계속했습니다. Ya jadi di hari nggak ada one day seminar ataupun Success Academy, biasanya setiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kami setiap jam 2 itu ngadain seminar. 센터 세미나를 처음에 딱 시작했는데 신규가 한 명도 안 온 거예요. Ya jadi waktu pertama kali kami ngadain acara seminar di center nggak ada satupun orang baru yang datang Bapak Ibu. 그 다음 날도 없고요. Besoknya juga nggak ada. 근데 저희는 했습니다 세미나를. Ya walaupun nggak ada orang baru, kami tetap jalankan seminarnya. 앞으로 많이 올 거라 생각하고 저희는 계속 세미나를 신규가 없어도 했습니다. Ya jadi walaupun nggak ada orang baru ke situ, kami tetap pikirnya bahwa kedepannya pasti akan lebih banyak orang yang datang. Jadi kami tetap adakan seminarnya Bapak Ibu. 그렇게 하다 보니까 한 명씩 오시기 시작했어요. Dan karena kami terus-terusan ya tanpa henti ngadain seminar setiap hari, mulai datanglah satu persatu orang ke center buat ikut seminar. 그러면서 계속 숫자가 늘어났죠. Dan dari situlah akhirnya makin bertambah, makin banyak orang-orang yang jadi member di Atomy. 자, 제가 제품 이야기를 다 하고 이제 체험을 시켜드렸습니다. Ya biasanya saya tuh abis jelasin produk, saya bikin orang-orang tuh cobain produk kita. 아까 화장품을 설명하시는데 너무 부럽더라고요. Ya tadi kan dijelasin ya produk ya, saya rasanya iri banget ngelihat tadi penjelasannya. 저희는 끝나고 나면은 손등에다가 발라드렸어요. Ya jadi kalau kami ya setelah selesai kami oleskan ya skincare-nya itu di punggung tangannya Bapak Ibu. 한쪽 손등에만 발라드렸습니다. Kami cuman olesin di satu punggung tangannya aja, di yang sebelah aja. 왜냐면 샘플을 살 돈이 없었어요. Kenapa cuman sebelah? Karena kami nggak punya uang buat beli sampel lebih banyak. 그래서 한쪽 손등에만 발라주고 이렇게 비교해 보라고 했어요. Makanya kami pura-pura, olesinnya di sebelah aja biar bisa dibandingin sama tangan satunya. Padahal gara-gara nggak punya uang. 그래도 성공했잖아요. Walaupun kayak gitu, kami tetap bisa sukses Bapak Ibu. 그러니까 여기 계신 분들이
나는 돈이 없어서 못해, 나는 빚져서 못해, 나는 능력이 없어 못해, 그런 소리 하시면 안 돼요. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini jangan beralasan, oh saya nggak punya uang, saya nggak bisa, oh saya punya utang, saya nggak bisa, oh saya nggak bisa apa-apa, makanya nggak bisa, nggak boleh beralasan seperti itu. 여러분이 성공하고 싶은 마음이 없는 거예요. Bapak Ibu yang masih beralasan, artinya Bapak Ibu belum punya niat, belum punya keinginan untuk sukses. 저는 날이면 날마다 빚쟁이한테 시달렸습니다. Saya, Bapak Ibu, tadi saya jelaskan setiap hari saya terus-terusan kejar oleh penagih hutang. 저희 가족들은 그 가난 속에서 굉장히 힘들어했습니다. Keluarga saya itu hidup susah Bapak Ibu, di kemiskinan yang gara-gara apa yang saya lakukan. 그래서 쉬고 싶어도 쉬지 못했어요. Makanya walaupun saya mau istirahat, saya nggak bisa Bapak Ibu. 하루라도 빨리 성공해서 빚도 갚아야 되고 제 가족들 그 가난에서 건져내야 됐습니다. Kenapa? Karena saya pengen cepat-cepat sukses Bapak Ibu. Saya pengen bayar utang-utang saya dan pengen narik keluarga saya dari kemiskinan. 쉬지 않고 애터미를 전했습니다. Makanya saya terus-terusan sharing tentang Atomi kepada orang lain tanpa henti, tanpa istirahat. 그래서 성공한 거예요. Makanya saya bisa sukses seperti sekarang. 여러분도 당연히 성공하셔야 됩니다. Makanya Bapak Ibu semuanya juga wajib harus sukses di sini. 애터미를 시작하면 잠도 자지 말고 애터미를 전하셔야 됩니다. Ya jadi kalau Bapak Ibu memulai bisnis Atomi, Bapak Ibu bahkan nggak boleh tidur. Bapak Ibu harus sharing terus ke orang-orang. 저는 이번 달에만 4개국에 지금 강의를 하고 있는 거예요. Bulan ini saja saya udah datang ke 4 negara Bapak Ibu untuk kasih seminar. 예, 올해 마지막 강의를 지금 제가 하고 있는 겁니다. Jadi hari ini adalah seminar saya yang terakhir di tahun ini Bapak Ibu, di Indonesia adalah negara terakhir untuk tahun ini. 올해 제가 24개국에 갔습니다. Tahun ini saya udah datang ke 24 negara. 평균 하루에 2개 국가를 간 거예요. Artinya rata-rata 1 bulan saya datang ke 2 negara. 왜 이렇게 제가 돌아다닐까요? Kenapa kira-kira saya keliling dunia kayak gini Bapak Ibu? 저처럼 쫄딱 망해서 희망이 없는 사람들에게 애터미에서 희망을 보여주려고 다니고 있는 겁니다. Saya keliling ke banyak negara Bapak Ibu supaya saya mau jadi harapan ya untuk orang-orang yang mungkin pernah mengalami kebangkrutan seperti saya, supaya mereka bisa menemukan harapan baru dengan melihat saya. 이 애터미를 통해서 여러분이 희망을 가지시고 여러분들이 부자가 됐으면 하는 마음으로 계속 힘이 들어도 돌아다니고 있는 겁니다. Ya, jadi walaupun saya capek Bapak Ibu, saya tetap keliling kemana-mana. Kenapa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa menemukan harapan di sini dan bisa mencapai kesuksesan di Atomi. 여러분 애터미 하시겠습니까? Bapak Ibu apakah akan jalankan bisnis Atomi? 아 소리가 더 적어요. Suaranya pelan banget. 애터미 하실래요? Bapak Ibu mau jalanin Atomi? 첫 번째 석세스 아카데미 사진은 없고요. 두 번째 석세스 아카데미 사진입니다. Ya, jadi saya nggak punya ya kalau foto SA pertama. Ini adalah foto Success Academy yang kedua ya. 저 어디에 있나요? Saya ada di mana Bapak Ibu, kelihatan nggak? 잘생겨서 금방 보이잖아요. Kan karena ganteng cepat kan ketemunya ya. Yang paling ganteng aja pokoknya. 예. 나의 인생 시나리오입니다. Dan ini adalah skenario hidup saya. 아마 저도 그렇고 여러분도 그럴 거예요. 정말 그냥 돈만 많이 벌었으면 하는 마음이었을 겁니다. Ya mungkin bukan hanya saya ya, Bapak Ibu semuanya di sini juga pasti pengennya tuh yang penting dapat banyak uang, betul ya? 저는 제 아이들한테 집을 줘서 그 잔디에서 뛰어놀 수 있게 하려고 계속 사업에 도전한 겁니다. Ya jadi saya terus-terusan ya ngejalanin bisnis Bapak Ibu supaya saya bisa bangun rumah di mana rumah itu punya halaman yang bisa biar anak-anak saya bisa lari-lari di halaman itu. 아까 회장님이 열심히 강의를 하셨어요. 그것도 인도네시아 말로 강의를 하시네요, 회장님이. Ya tadi kita ngelihat ya Mr. Park semangat banget ya ngasih seminar. Bahkan Mr. Park sekarang bisa seminar pakai bahasa Indonesia. 네. 저희도 똑같이 나의 인생 시나리오에 대해서 배웠습니다. Kami juga sama Bapak Ibu, kami juga belajar tentang skenario kehidupan ya dari Mr. Park. 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하는
나의 인생 시나리오를 적으라는 거였거든요. Jadi waktu itu di seminarnya itu adalah kita harus hidup baik, berbagi, mencintai. Itulah yang diajarkan oleh Mr. Park. 저희는 처음에 회장님이 칠판에 적으면요, 제 노트에다가 저 모양을 그렸습니다. Ya dulu ya Bapak Ibu, kalau Mr. Park itu nulis ya di papan tulis, dia bikin bulat, lingkaran gitu ya. Saya akan langsung nulis di buku catatan saya. 그리고 어느 정도 시간이 지나니까 A4지에다가 복사를 해오셨더라고요. Terus kemudian setelah beberapa waktu ya, akhirnya Mr. Park mulai bikin di kertas A4, terus difotokopi sama dia, dibagiin sama member. 지금 멋지게 여러분 공책으로 딱 되어 있잖아요. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu kan udah keren ya, kertasnya juga bagus, bahkan ada bukunya juga, betul tidak? 자, 나인의 시나리오를 적으면 부자가 된다고 합니다. 그걸 믿으십니까? Ya, Mr. Park bilang katanya kalau misalnya nulis di dalam skenario bakal bisa jadi kaya. Bapak Ibu percaya nggak? 믿으시는 분. Yang percaya angkat tangan. 안 믿으시는 분이 더 많을 거예요. Oh, mungkin lebih banyak yang nggak percaya. 예. 사실 회장님한테 강의를 처음에 듣고 작성을 할 때 저도 제대로 못 썼습니다. Saya pun Bapak Ibu, waktu pertama saya disuruh nulis ya sama Mr. Park, saya juga nggak bisa nulis bagus Bapak Ibu. 이렇게 써본 적이 없거든요. Kenapa? Karena saya belum pernah nulis yang kayak gini sebelumnya. 내가 가지고 싶은 거, 하고 싶은 거, 이걸 한 번도 제대로 해본 적이 없어요. Saya belum pernah ya Bapak Ibu nulisin apa yang pengen saya beli, apa yang pengen saya lakukan, itu nggak pernah Bapak Ibu. 자, 여러분들 도화지에다가 연필로 여러분 스케치한다고 생각을 해보세요. Ya coba Bapak Ibu ya di satu kertas kosong, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu kayak bikin sketsa di kertas itu. 예, 스케치를 하면 또 지우개를 지웠다가 다시 그리고 지우개를 그렸다가 다시 그렸고 어느 날 선명해질 때가 있습니다. Ya kalau misalnya kita gambar sketsa ya di kertas itu, pasti mungkin nanti ada dihapus-hapus, digambar lagi, dihapus-hapus, gambar lagi. Mungkin akan ada masanya tuh gambarnya itu jadi sempurna, jadi terlihat ya gambarnya. 자, 나인의 시나리오는요, 여러분 잘 적으려고 하지 마세요. Ya dan bukulah skenario itu, Bapak Ibu nggak perlu kayak pengen harus bagus banget gitu nulisnya, nggak perlu Bapak Ibu. 처음에는 그냥 생각나는 대로 적으세요. Jadi waktu pertama kali Bapak Ibu nulis, Bapak Ibu tinggal tuliskan apa yang memang teringat ya, terlintas di kepala Bapak Ibu semuanya. 그리고 다음에 또 적어보세요. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu tuliskan lagi. 그러면 조금씩 변합니다. Nah kalau misalnya Bapak Ibu tuliskan secara terus menerus ya Mas, pasti akan ada perubahan di dalam buku itu. 계속 여러분이 적다 보면 어느 순간에 여러분이 뚜렷해져요. Ya semakin sering Bapak Ibu tulis buku skenarionya, maka impian di dalam buku itu akan semakin jelas Bapak Ibu gambarkan. 그 머릿속에 그래서 영상이 나옵니다. Makanya kalau semakin jelas ya ditulisnya, akan muncul juga gambaran di dalam kepala Bapak Ibu semua. 그게 이루어지는 거예요. Dan itulah yang akan terwujud Bapak Ibu. 예. 여러분이 적어놓은 그 모든 것은 다 이루어집니다. Jadi apapun yang Bapak Ibu tuliskan di buku skenario itu semua pasti akan bisa terwujud. 자, 제가 작성한 걸 보면 독특한 게 하나 있어요. Ya kalau Bapak Ibu lihat ya dari apa yang saya tuliskan itu ada yang unik Bapak Ibu di sini. 가운데에 점이 있어요. Di tengah-tengah itu ada titiknya. 아무것도 없었거든요. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. 근데 여러분은 삐뚤빼뚤 연결을 해보면 삐뚤빼뚤해져. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ya disambung-sambung ya walaupun nggak lingkaran bulat tapi kan ya mengkok-mengkok juga masih ada garisnya ya. 저 가운데 점에서 출발했습니다. Tapi kalau saya karena nggak punya apa-apa makanya cuma bisa kasih titik Bapak Ibu. Dan dari titik itulah saya memulai. 10억이라는 빚은 다 갚았습니다. Saya sudah melunasi 10 miliar hutang saya. 그리고 10억을 봅니다. Kemudian saya juga mendapatkan 10 miliar juga penghasilan saya. 이 사진은 제가 굉장히 기뻤던 사진 중에 하나입니다. Ya, foto ini adalah foto yang paling membahagiakan buat saya ya. Salah satu foto yang sangat membahagiakan. 저희가 매주 목요일 날 전국 원데이 세미나를 계속했어요. Ya, jadi setiap hari Kamis biasanya kami ngadain acara seminar, one day seminar ya di seluruh Korea. 전국에서 모이는 거예요. Oh, jadi maksudnya diadain acara one day seminar, semua orang dari seluruh Korea itu datang ke tempat itu. 근데 매번 원데이 세미나에 20명, 30명 오는 거예요. Tapi setiap ngadain ODS yang datang tuh 20, 30 itu aja orangnya Bapak Ibu. 1년 동안요. Selama 1 tahun. 절망하지 않을까요? Kira-kira putus asa nggak Bapak Ibu?
그런데 1년이 되니까 저 아내가 70명이 꽉 찬 거예요. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah 1 tahun kami rutin ya ngadain acara seminar dari 20 jadi 70 orang Bapak Ibu. 그래서 제가 핸드폰으로 찍어 놓은 겁니다. Makanya karena saya ngelihat orangnya banyak ya lebih banyak makanya saya foto pakai HP saya Bapak Ibu. 그때 저희 너무 가난해서 이 PPT를 넘기는 이 기기를 살 돈이 없었어요. Waktu itu karena kami masih miskin Bapak Ibu bahkan kami nggak punya alat pointer ini ya yang bisa bikin ke next ya presentasinya. 그래서 제가 회장님이 다음 하면 제가 넘겨줬던 거예요 노트북을. Ya jadi biasanya kalau Mr. Park seminar ya Mr. Park bilang berikutnya saya klik itu laptopnya Bapak Ibu. 그래서 저 사진을 찍은 겁니다. Makanya saya bisa foto dari depan kayak di foto ini. 예. 제일 앞에 앉아 계신 분이 저희 어머니세요. Yang duduk paling depan itu adalah ibu saya Bapak Ibu. 예. 올해 78세입니다. Tahun ini umurnya 78 tahun. 이번에 저희 어머니가 크라운 마스터가 되셨어요. Dan sekarang ibu saya sudah menjadi Crown Master. 너무 아름다우시죠. Cantik kan Bapak Ibu? 예. 얼마나 좋으셨겠어요. Pasti dia senang banget kan? 자, 오늘 여기 계신 분들도 가족끼리 같이 하시는 분 많으시죠? Ya mungkin banyak ya dari Bapak Ibu semuanya yang jalankan bisnis Atomi juga sama keluarganya. 예. 가족이 다 부자가 될 수 있는 이 애텀입니다. Dan Atomi adalah perusahaan di mana Bapak Ibu bersama dengan keluarga itu bisa kaya bersama-sama. 너무너무 기뻐서 저희 어머니가 울고 계시죠. Ya ini ibu saya nangis ya saking terharunya saking bahagianya dia sampai nangis Bapak Ibu. 그리고 제 여동생 부부가 뇌알 마스터가 됐습니다. Kemudian adik saya yang perempuan ini adik saya itu mereka jadi Royal Master. 예. 어떤 분이 그래요 저한테 막내 여동생이냐고 자꾸 물어봅니다. Ada yang tanya kata ini adik paling kecil ya katanya. 저는 남매예요. 여동생 하나예요. Saya tuh adik cuma punya satu Bapak Ibu kami cuma 2 bersaudara. 나이 차이가 별로 없어요. Terus umurnya kami tuh selisihnya cuma dikit Bapak Ibu. 근데 너무 어리게 보인다고 얘기를 합니다. Tapi orang-orang bilangnya tuh katanya adik saya tuh kelihatan muda banget makanya dikiranya itu adik bungsu. 예, 오늘 같이 왔어요. Dan hari ini datang bersama saya. 부부 한번 일어나 보시죠. Ya kepada adik saya suami istri. 뇌알 마스터하고 이병국 뇌알 마스터입니다. Ya Choi Soo-yang Royal Master dan Lee Byung-guk Royal Master. 오빠를 잘 둔 거예요. Jadi dia tuh udah beruntung punya kakak kayak saya. 네. 자, 이 사진은 첫 번째 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 승급식 하는 거예요. Dan ini adalah foto Mastership Promotion yang pertama ya untuk Sales Master dan juga Diamond Master. 오늘 막 여기 세일즈 마스터들 오는데 이 좋은 무대에서 이렇게 승급식을 하니까 너무 부러웠어요. Ya tadi kan wah panggungnya mewah ya terus tadi banyak sekali yang naik Mastership ya Sales Master. Rasanya saya iri banget Bapak Ibu ngelihatnya. 저희는 꽃다발도 안 줬어요. Kenapa? Kami bahkan naik Mastership itu nggak dikasih karangan bunga itu tuh nggak dikasih Bapak Ibu. 그리고 다이아몬드 마스터가 되면 노트북을 주신다고 하셨거든요. Terus katanya kalau misalnya jadi Diamond Master dibilangnya waktu itu dikasih laptop. 제가 얼마나 걱정했는지 몰라요. Saya waktu itu khawatir banget Bapak Ibu. 우리 노트북 한 대밖에 없는데 Karena kita cuma punya laptop tuh 1 di Atomi Bapak Ibu. 이거 주면 어떡하지? Terus mikir, aduh kalau ini dikasihin gimana ya? Saya dapat laptop bekas gitu. 근데 회장님이 노트북 사진을 주신 거예요. Terus tapi ternyata Mr. Park tuh ngasih foto laptop Bapak Ibu. 노트북 사러 갈 시간이 없었대요. Tapi bukan karena nggak ada uang ya, tapi karena Mr. Park sibuk katanya nggak sempat buat beli laptopnya, makanya cuma ngasih fotonya aja. 그래서 다음 주에 주셨습니다. Terus kemudian minggu depannya baru dikasih tuh laptopnya ke saya. 자, 저희는 처음부터 임페리얼 마스터가 아니었어요. Ya kami pun ya Bapak Ibu nggak dari awal langsung jadi Imperial Master. 사실 처음에 세일즈 마스터가 되는 걸 보고 너무 신기했어요. Awalnya kami tuh heran Bapak Ibu, ternyata kok bisa ya jadi Sales Master gitu. Kami terheran-heran. 진짜 세일즈 마스터가 되는구나. Kami 이걸 보게 된 거예요. Kami waktu itu jadi sadar, ternyata beneran ya bisa jadi SM loh ternyata gitu.
그래서 저희가 에이전트부터 시작해서 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샬론즈 마스터 쭉쭉쭉 올라온 거예요. Makanya kami mulai dari agent, sales master, diamond master dan naik selangkah demi selangkah Bapak Ibu. 예. 여러분도 똑같습니다. Dan Bapak Ibu semuanya di sini juga sama. 오늘 에이전트이신 분들은 세일즈 마스터를 도전하시면 되는 거예요. Walau misalnya Bapak Ibu sekarang masih jadi agent, Bapak Ibu tinggal challenge Bapak Ibu semuanya untuk jadi sales master. 세일즈 마스터들은 다이아몬드 마스터를 도전하면 되는 거예요. Terus kalau misalnya Bapak Ibu masih sales master, Bapak Ibu tinggal targetkan untuk jadi diamond master. 그렇게 한 발 한 발 가는 겁니다. Ya begitulah ya Bapak Ibu melangkah naik selangkah demi selangkah. 예. 그 한 발 한 발 가는 방법은요. 내일 제가 성공의 길에서 또 강의를 해드릴 겁니다. Ya untuk caranya ya selangkah demi selangkahnya itu bagaimana caranya saya akan sampaikan besok ya di Road to Success. 그러니까 애터미에서 부자가 되고 싶으신 분들은 어떻게 부자가 돼야지라고 궁금해하시는 분들은 내일 마지막 강의를 들으시면 됩니다. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semuanya di sini yang penasaran nih, aduh gimana ya caranya biar bisa jadi kaya gitu ya di Atomi, Bapak Ibu cukup datang lagi besok ke tempat ini. 네. 내일 다 들으실 거죠? Bapak Ibu besok datang lagi kan? 아, 예. 그리고 노열 마스터가 됐고요. Dan ini adalah waktu saya jadi Royal Master. 크라운 마스터도 됐고요. Dan saya juga jadi Crown Master. 가자. 그리고 임페리얼 마스터가 됐습니다. Dan ini waktu saya jadi Imperial Master. 저희 가족입니다. Ini adalah keluarga saya Bapak Ibu. 예. 제가 애터미에서 성공해서 가족들이 저렇게 행복한 모습으로 살고 있습니다. Ya karena saya sudah sukses di Atomi, makanya keluarga saya bisa hidup bahagia sekarang seperti di foto ini. 예. 제 와이프가 상당히 미인이라고 이야기를 하시더라고요. Ya beberapa orang bilang ya katanya oh ternyata istri saya cantik katanya. 예. 애터미 화장품을 써서 그렇습니다. Dia jadi cantik karena pakai produk Atomi Bapak Ibu. 크루즈 여행도 갔고요. Ya kami juga wisata kapal pesiar ya Bapak Ibu. 가족끼리 이렇게 여행도 가고요. Ya kami juga jalan-jalan keluarga. 제가 살고 있는 집이에요. Dan ini adalah rumah yang saya tinggali. 언덕 위에 있고요. Itu ada di satu bukit Bapak Ibu rumahnya. 네. Di atas bukit. 잔디로 다 깔려 있어요. Dan semua lapangannya itu dipenuhi sama rumput hijau Bapak Ibu. 가로 100m, 세로 100m예요. Jadi lebarnya 100 meter, panjangnya juga 100 meter Bapak Ibu. 골프해도 돼요. Jadi bisa main golf di rumah saya. 부럽지요? Iri kan? 그래서 나의 인생 시나리오에 여러분 적어야 돼요. Makanya Bapak Ibu harus wajib nulis di live skenario-nya. 기왕 적을 거면 여러분 크게 적으세요. 크게. Toh Bapak Ibu harus nulis kan, Bapak Ibu jadi harus bikin impiannya yang besar sekali Bapak Ibu. 예. 자. 집이 워낙 크니까 자동차가 다 들어갑니다. Ya jadi karena rumah saya saking luasnya Bapak Ibu, jadi banyak mobil tuh bisa parkir di rumah saya. 제가 지금 타고 있는 오픈카입니다. Dan ini adalah mobil sport yang saya naiki sekarang Bapak Ibu. 제가 자동차를 좋아해서 자동차를 계속 바꾸거든요. Ya karena saya suka mobil Bapak Ibu, jadi saya sering gonta-ganti mobil. 예. 부럽지요? Iri kan? 예. 이렇게 파티도 하고요. Ya kami juga bikin pesta di rumah kami. 제가 탔던 차들이에요. Ini adalah mobil-mobil yang pernah saya naikin Bapak Ibu. 아까 보니까 19살 먹은 샤론노즈 마스터도 있고 20대 세일즈 마스터도 있더라고요. Ya tadi saya lihat ada yang Sharon Rose Master ya umurnya 19 tahun. Kemudian tadi juga ada Sales Master yang umurnya baru 24 tahun. 제가 포르쉐 스포츠카를 탔었는데요. Ya jadi saya beli mobil Porsche ya Bapak Ibu. 이 포르쉐 스포츠카는 20대가 타야 딱 맞겠더라고요. Dan setelah saya naikin itu rasanya mobil ini tuh cocok banget untuk Bapak Ibu. Mungkin adik-adik ya yang umurnya masih 20-an itu paling cocok naik Porsche Bapak Ibu. 특히 여자분들. Khususnya buat cewek-cewek, buat dede-dede cewek. 여기다 마우를 딱 걸고 선글라스를 딱 끼고 Ya Bapak Ibu bisa pakai shawl ya biar bertebaran gitu ya. Terus pakai kacamata hitam. 뚜껑을 다 열어서 Terus dibuka ya mobilnya. 겁니다. Naik nyetir sendiri.
한국은 눈이 많이 내려서 타기가 좀 그렇더라고요. 포르쉐를요. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau di Korea itu karena di musim dingin kan banyak salju ya. Akhirnya saya saya nggak kuat naik mobil ini, dingin rasanya. 그래서 아우디로 바꿨습니다. Makanya tuh saya nggak mau Porsche, saya ganti akhirnya jadi Audi. 예. 여러분들 오늘 제 이야기를 초창기 스토리를 들어보니까 어떠세요? 용기가 좀 나세요? Gimana Bapak Ibu setelah dengar cerita saya, Bapak Ibu jadi punya harapan nggak, punya semangat nggak? 애터미 하셔야겠죠. Bapak Ibu pasti mikir sekarang harus jalanin bisnisnya nggak? 이렇게 망한 사람들이 다 부자가 됐는데 여러분들이 부자가 안 된다는 건 그건 기적입니다. Ya orang-orang bangkrut kayak kami aja bisa sukses kayak sekarang. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau nggak bisa sukses itu namanya mukjizat Bapak Ibu. 이따가 여러분들 방에 가서 나의 인생 시나리오 작성하세요. Ya jadi nanti ya Bapak Ibu waktu balik ke kamarnya masing-masing harus ditulis ya life skenario-nya. 그 집도 큰 거 가지고 싶다고 쓰고요. Bapak Ibu tuliskan ya, pengen punya rumah yang besar sekali, tuliskan di situ. 차도 좋은 차 타겠다고 하다가 다 적어 놓으시고. Terus kemudian tuliskan juga mau punya mobil yang mewah yang mahal, Bapak Ibu tulis di situ. 그리고 그걸 딱 보면서 여러분이 이거 진짜 이루어지기 힘들 거야라고 생각할 만큼 크게 적으세요. Jadi Bapak Ibu harus tuliskan impiannya itu yang sangat besar ya, sampai Bapak Ibu ngerasa kayak oh ini pasti susah banget buat dicapai. Itu harus dituliskan seperti itu. 그러면 그 꿈이 이루어집니다. Karena semakin jelas seperti itu, maka impian itu akan menjadi nyata, Bapak Ibu. 예. 우리 모두 이 애터미를 통해서 부자가 될 수 있습니다. Semua orang di sini, kita semuanya bisa jadi kaya di Atomi. 여러분의 열정만 있으면 되고 간절함만 있으면 됩니다. Selama Bapak Ibu punya semangat, selama Bapak Ibu punya keyakinan, keinginan. 모든 성공하는 도구는 이 애터미가 다 준비해 놨습니다. Kenapa? Karena alat untuk kita bisa sukses semuanya sudah disiapkan oleh Atomi, Bapak Ibu. 애터미에 도전하세요. Jadi Bapak Ibu harus men-challenge diri Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis Atomi. 임페리얼에 도전하세요. Bapak Ibu harus menjadi Imperial Master. 감사합니다. Terima kasih.